Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to this channel. My name is Salman Alfarzia Rahab and I'm here to moderate our presentation today. So, our topic today is about noun clause. And before we go to the presentation, let me introduce my team. Start from me. My name is Salman Alfarzia Rahab and I'm here to be the moderator of our presentation today. My name is Salsya Wira Hamada Borupane. Hello, my name is Syafki Zalfadapa. My task in this video is to explain the last material about noun clause, a subject, and object. Thank you. And hello, my name is Trio Patwaringin. I'm going to explain about noun clause marker. That's all, my team. Okay, let's start to the presentation. And let us begin with what is noun clause. Noun clause is a dependent clause which function as a noun. And what is dependent clause? Dependent clause is a clause that can stand alone because it doesn't convey a complete though, even though it has subject and a verb. Noun clause can run as a sentence complement, such as subject, object, object of preposition, subject of complement, and can be replaced by it. Example, I have a sentence like this. The person whom I like has a pair blue eyes. Okay, let's spell the structure. First, the subject. The subject is the person whom I like. The predicate is has, and the object is a pair blue eyes. And take a look to the subject. We got another noun over there, and followed by conjunction, and that is called as noun clause. Okay, another example. The country which locates near Indonesia is Australia. Okay, let's build the structure again. Start from subject. Subject is a country which locates near Indonesia. And the predicate is and the object is Australia. And take a look again to the subject. We got another noun and followed by a conjunction, and that is the noun clause. The last example from me before I pass this to my team. Okay, I have a sentence like this. The CEO said that when the tournament will be held hasn't announced yet. Okay, let's spell it again. Start from subject. The subject is the CEO, and the predicate is said, and the object is when the tournament will be held hasn't announced yet. Like I said before, noun clause can be subject or object. Okay, I think that's all from me for the definition and the foreword about noun clause. For the deeper material, I please Salsa to explain. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilakan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang noun clause that. Noun clauses are the third type of subordinate clause. They begin with noun clause markers. Noun clauses that are formed from statements begin with the noun clause marker that. Noun clause that adalah tipe ketiga dari klause subordinat. That juga termasuk dalam klause markers. Noun clause marker adalah kata-kata yang digunakan untuk memulai sebuah noun clause. For example, that as a noun clause marker is. Contoh that sebagai noun clause marker adalah 1. I can see that you understand my opinion. 2. That he will leave is why I'm so sad.
Contoh lainnya, misalnya I bought a car, itu adalah noun. I bought it, itu adalah pronoun. Dan diubah menjadi noun clause, kalimatnya berubah menjadi the car that I bought is expensive, yang artinya mobil yang saya beli harganya mahal. For example, 1. That today is his birthday is not right. Pada kalimat ini, that is subject, that sebagai subjek. Number 2, I think that the group will arrive in hour. Pada kalimat ini, that sebagai direct object. Baiklah, saya serahkan kembali kepada moderator. Thank you, Salsa, for an amazing presentation about noun clause marker that. Next, it's about noun clause marker form, and it will described by Sauki. To Sauki, I please. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai now noun clause form from yes or no questions begin with the noun clause markers whether or if, and those form from information questions begin with WH words like what, where, when, and so on. Jadi di sini klausa kata benda yang terbentuk dari questions yes or no itu dimulai dengan noun clause markers, yaitu penanda klausa kata benda whether atau if, seperti whether atau if, yang kemudian terbentuk dari pertanyaan informasi dengan kata WH, seperti what, where, when, dan juga yang lainnya. Jadi jika diringkas lagi, noun clause marker itu adalah kata-kata yang biasa digunakan untuk memulai sebuah noun clause atau sebuah kata benda. Jenis-jenis noun clause marker ini itu meliputi 5W plus 1A yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada if or whether, dan juga that yang sudah dijelaskan oleh saudara Shalsha. Dan kemudian di sini sebelum kita masuk ke pembahasan intinya, kita singgung dulu penjelasan mengenai noun clause. Baiklah, kita bahas sedikit ya tentang apa itu sih noun clause. Jadi noun clause itu merupakan sebuah klausa dependent atau dependent clause yang berfungsi sebagai noun, kata benda. Jadi dependent clause itu sendiri merupakan sebuah kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Kemudian rumus noun clause itu sendiri itu bisa berupa dapat diawali dengan noun clause markers atau penanda klausa kata benda, seperti whether or if itu. Kemudian yang 5W plus 1A, di sini kita akan membahasnya. Pertama itu kita bahas masuk contohnya itu questions word. Ini tampilkan questions word menggunakan word 5W plus 1A. Ini contoh-contohnya: what, whatever, what, who, where, when, which, whom, when, and how. Kemudian untuk contoh kalimat noun clause dalam two questions word itu, contohnya what she cooked was delicious. Nah, what ini dia gunakan kata 5W plus 1A. Jadi questions word yang digunakan ini bukan sebagai penanya, melainkan sebagai pendukung dari kalimat yang dependent clause ini sendiri. Bentuk yang kedua dari noun clause markers itu ada if or whether.
Biasanya if atau whether ini digunakan untuk jawaban dari pertanyaan yes no questions atau report speech dari pertanyaan tersebut. Kemudian untuk contoh dari noun clause markers if or whether ini ada dua percakapan. Seseorang nanya, is Dr. Hopkins office on this floor? Kemudian dia jawab dengan yes or no questions. I don't know if or whether Dr. Hopkins office is on this floor. Kemudian non clause markers yang ketiga itu ada that. Menurut dari sumber yang saya baca, biasanya that clause ini digunakan untuk mental activity. Ini saya tampilkan daftar verb yang biasanya diikuti that clause. Ini pada main clause. Ada assume, believe, discover, dream, guess, hear, hope, dan lain-lain. Yang terakhir itu tambahan ada word order. Order pada non clause ini sendiri digunakan pada kata yang diawali dengan questions word. Meskipun bagian main clause ini berupa pertanyaan. Contohnya, okay, maybe that's a little explanation about non clause markers. Thank you. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Thank you, Shauki, for the great presentation. And the last presentation will be the referred by Trio. To Trio, I please. Terima kasih moderator. Baiklah, materi selanjutnya sekaligus materi terakhir adalah noun clause, a subject, and object. Nah, maksudnya ialah subclause yang berfungsi sebagai subjek atau objek. Maksud dari subclause di sini yaitu anak kalimat yang mengikuti main clause atau klausa utama. Nah, yang namanya klausa itu pasti diikuti oleh konjungtif plus subjek plus verb. Ini merupakan polanya. Baiklah, saya langsung ke example 1, yaitu subclause yang berposisi sebagai subjek. Contoh, where you live is known by them. Nah, di sini where berposisi sebagai konjungtif, you berposisi sebagai subjek, dan live berposisi sebagai verb. Nah, jadi where you live ini adalah subclause yang berposisi sebagai subjek. Lanjut. Contoh kedua di sini yaitu subclause yang berposisi sebagai objek. Contoh kalimatnya yaitu I know where you live. Saya tahu di mana kamu tinggal. Nah, pertama kita cari dulu subjeknya. Di contoh, I know where you live. I sebagai subjek dan know sebagai verb. Dan where you live di sini adalah objek, dan pada kalimat objek ini harus berupa statement, bukan pertanyaan. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal yang terakhir pada halaman 61 nomor 1 di lesson 5 yang ada di PDF. Contoh soalnya begini. Blah 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 was caused by breathing impure air was once a common belief. A. Malaria, B. Dead malaria, C. Why malaria, D. Because malaria. Nah, menurut saya jawaban yang benar di sini ialah B. Dead malaria. Why? Kenapa? Karena non clause-nya dead malaria was caused by breathing impure air merupakan subjek dan verb-nya ialah was dalam soal ini. Oke, baiklah, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. I think it's enough for today's presentation. If there is a bad word or a mistake in delivery material, I represent the whole team to apologize, and to Allah Subhanahu wa Ta'ala, I beg your forgiveness. My last word is, don't forget to train your English anytime and anywhere. I'm Salman Al-Farja Rahab signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.